لا فيديو راح نشوفوا لي ميكروسكوب الكترونيك بنوعيه. عندنا لو ميكروسكوب الكترونيك ا ترانسميسيون اللي هو المجهر الالكتروني النافذ، وعندنا لو ميكروسكوب الكترونيك ا بالاياج اللي هو المجهر الالكتروني الماسح. Concernant le microscope électronique à transmission utilisé pour voir l'intérieur d'échantillons très fin، معناتها نستعملوه من اجل اننا نشوفوا الداخل تاع العينه وتكون هذه العينه très fin رقيقه بزاف. سميناه نافذ، مجهر الكتروني نافذ، معناتها انه ينفذ الى داخل العينه. على عكس المجهر الالكتروني النافذ عندنا المجهر الالكتروني الماسح، ميكروسكوب الكترونيك à balayage utilisé pour voir l'extérieur et les surfaces des échantillons، معناتها يخلينا نشوفوا ما يوجد خارج العينه، الشيء اللي على برا، ويعطينا الصوره تاع العينه على شكل ثلاثيه الابعاد. Donc, dans les deux microscopes électroniques, l'observation تكون sous vide، يعني pas d'air، ما كانش الهواء. وشنو هو le vide؟ Le vide est l'absence de toute matière، معناتها غياب أي نوع من أنواع المادة. Donc, on commence avec le microscope électronique à transmission. مثل ما déjà قلنا إنه البوفوار سيباراتور تاعو تقدر ب0.2 نانومتر. Le principe de fonctionnement du microscope électronique à transmission راح نشوفوا طريقة عمل هذا الميكروسكوب électronique. Donc وين راح نستعملوا فيه des électrons de haute tension. Donc عندنا un faisceau d'électrons هو اللي راح يجوز على l'échantillon العينة، c'est-à-dire l'objet à observer. Concernant هذه la colonne sous vide، وش معناتها؟ donc وشنو هي هذه la colonne sous vide؟ est un tube à parois épaisses dans laquelle est réalisé un vide poussé car les électrons sont vite arrêtés par l'air. وشنو هي هذه la colonne sous vide؟ هو عبارة عن أنبوب سميك الجدران وين يتم فيه إنشاء un vide poussé، معناتها نفرغوا تماما من الهواء هذا التوب هكذا. لماذا؟ لأن الإلكترونات تتوقف بسبب الهواء، لهذا لازمني ننزع تو ماتيير، معناتها ننزع أي نوع من أنواع المادة من هذا التوب نخليوه سو فيد من أجل أنه لو فيسو d'électrons ما ينحرفش عن الطريق تاعو. Donc maintenant le principe de transmission dans le microscope optique et dans le microscope électronique à transmission. راح نشوفوا le principe de transmission وشنو الفرق بين الميكروسكوب اوبتيك والميكروسكوب الكترونيك ا ترانسميسيون. دونك اولا في الميكروسكوب اوبتيك واش راح نستعملوا؟ راح نستعملوا اون سورس لومينوز، معناتها لو فيسو كول ان فيسو دو فوتون، alors que في لو ميكروسكوب الكترونيك ا ترانسميسيون نستعملوا اون سورس d'électrons، معناتها عندي ان فيسو d'électrons. دوزيام تشوز عندنا لي لونتي دو كوندونسور، هنا لي لونتي يكونوا ان فير معناتها مصنوعين من الزجاج، الوغ كو هنا عندنا دي لونتي او بوبين الكترومغناطيسيك، معناتها عدسات كهرومغناطيسيه راح نستعملوا فيها الوشيعه. هنا هنا عندنا ليشانتيون يكون سور لام ان فير، هنا توجور رانا في الميكروسكوب اوبتيك، معناتها العينه راح نحطوها في صفيحه زجاجيه، الوغ كو هنا في الميكروسكوب الكترونيك à transmission راح نحطوا l'échantillon sur grille en cuivre، معناتها راح نحطوها في شبكة نحاسية. عندنا هنا des lentilles de l'objectif وهنا lentilles de l'oculaire، هنا lentilles du projecteur. Finalement في الميكروسكوب اوبتيك donc l'image observée directement، معناتها l'image راح نشوفوها مباشرة بالعين المجردة، alors que في الميكروسكوب électronique à transmission l'image راح تظهر لنا sur un écran de visualisation ولا ou film photographique. في جهة le microscope optique l'image reçue par l'oculaire ensuite par l'œil est donnée par le faisceau de photon. C'est le faisceau de photon qui a traversé ou l'a transmis la préparation, il y a l'échantillon. L'image concernant le microscope électronique à transmission, donc l'image reçue sur écran ou film photographique est donnée par le faisceau d'électrons qui a traversé ou l'a transmis ou la جاز على la préparation اللي هي l'échantillon ولا نقصدوا بها العينة.
Donc, هنا عندنا le même principe, soit في الميكروسكوب optique ou là le microscope électronique à transmission, le principe تاعنا هو le principe de transmission. بحيث dans le microscope électronique à transmission, عندي une source d'électrons اللي راح تعطيني un faisceau d'électrons qui va être concentré ou la condensé grâce aux lentilles électromagnétiques. Donc هذا le faisceau d'électrons transmis كما قلنا est transmis sous vide afin d'éviter sa déviation لتجنب انحراف هذا le faisceau راح ينتقل sous vide. دونك بعد هذا le faisceau رايح يروح باتجاه العينة واللي تكون très mince رفيعة جدا ويجوز عليها. Donc une lentille magnétique permet de former sur un écran, une image très agrandie de l'objet à étudier à partir des interactions entre les électrons et la matière traversée. بعدها واش راح يظهر لي في هذا l'écran une image en noir et blanc. معناتها هذه العدسة الكهرومغناطيسية هذو العدسات الكهرومغناطيسية راح تسمح بتكوين صورة مكبرة للكائن المراد دراسته أو العينة المراد دراستها والتي تتشكل من خلال التفاعلات التي تحدث بين الإلكترونات والمادة التي يتم اجتيازها اللي هي العينة التي يتم اجتيازها فتتشكل لنا صورة بالأبيض والأسود على الشاشة هنا dans l'écran de visualisation. Donc مثل ما رانا نلاحظوا هنا الميكروسكوب électronique à transmission يعطينا des images en blanc et noir يعطينا صور بالأسود والأبيض. Donc les domaines d'utilisation du microscope électronique à transmission معناتها مجالات استعمال المجهر الإلكتروني النافذ. Donc مثل ما رانا نشوفوا هنا هذو les images en noir et blanc تحصلنا عليهم بفضل المجهر الإلكتروني النافذ. Donc, grâce à son pouvoir de résolution 2 millions fois supérieur à celui de l'œil humain, بحيث pouvoir séparateur تاع microscope électronique à transmission تقدر ب 0,2 nanomètres معناتها 2H30. Donc le microscope électronique à transmission a permis d'étudier يعني بفضل هذا البوفوار دو ريزولوشن تاعو microscope électronique à transmission يسمح بدراسة l'ultrastructure de la cellule ما فوق البنية الخلوية révélant avec précision l'existence d'organismes cellulaires noyaux mitochondries lysosomes vacuoles etc. Donc يكشف بدقة عن وجود عضيات الخلية مثل النواة الميتوكوندري جهاز جولجي إلى آخره ولكن هذا après coloration positive نديروها بعد لا كولوراسيون بوزيتيف نقدروا نشوفوا هذه الالتراستركتور والعضيات تاع الخليه بالميكروسكوب الكترونيك ترانسميسيون بيان سور. يسمح لي ايضا بدراسه لاسبي مورفولوجيك معناتها المظهر المورفولوجي من حيث الشكل والحجم دي ماكروموليكول des micro-organismes et des virus isolés وهذا après la coloration négative. Et finalement, يسمح بدراسة les surfaces اللي هما الأسطح الخارجية des structures cellulaires toujours isolées هنا ou de macromolécules ولا تاع الجزيئات ou des virus الفيروسات ولا des bactéries تاع البكتيريا وهذا par ombrage métallique. ومنه donc les procédés de contraste électronique ولا les techniques liées au microscope électronique à transmission هما la coloration positive, la coloration négative, l'ombrage métallique. Donc on commence avec la technique des coupes minces plus contraste positif ou là la technique cytologique. Donc اللي راح ندرسوا هذه la technique cytologique راح ندرسوا بها الخلايا. Le but تاع réaliser une étude ultrastructurale analyse morphologique معناتها راح ندرسوا ما فوق البنية الخلوية et décrire finement les structures intracellulaires راح نوصفوا بدقة الهياكل والعضيات الموجودة داخل الخلية.
Concernant le principe, donc réaliser des coupes ultra fines permissives aux sels de métaux lourds et aux faisceaux d'électrons. Le principe ولا المبدأ تاع هذا الكونتراست بوزيتيف راح يعتمد على إجراء أو عمل قطع دقيقة للغاية ورقيقة جدا تسمح لأملاح المعادن الثقيلة وشعاع الإلكترون بالعبور وتجاوزها. Donc, هنا les étapes de la technique des coupes minces ou la technique cytologique. لازم تعرفوا بلي le principe et le procédé تاع la technique cytologique sont les mêmes que pour la technique histologique. يكمن الاختلاف فقط في les produits المكونات و les outils اللي هما الأدوات المستخدمة في كل منهما. بحيث dans la technique cytologique عندنا أولا la fixation تكون double aux aldéhydes. عندك formaldéhyde et glutardéhyde plus le tétroxyde d'osmium. Alors que la technique histologique تكون la fixation au formol. هنا عندنا la déshydratation تكون à l'alcool plus solvant de la résine, alors que la technique histologique تكون غير بالالكول. عندنا هنا l'imprégnation et l'inclusion à la résine في la technique histologique تكون à la paraffine. عندنا هنا des coupes ultra fines تتراوح ما بين 300 ل 600 اشترون sur un ultra microtome, alors que في la technique histologique نستعملوا un microtome و les coupes يكونوا fines يتراوحوا ما بين 2 et 10 micromètres. عندنا هنا كنا des coupes étalées sur un grille métallique en cuivre. معناتها لي كوب تاعنا اللي نتحصلوا عليهم راح نحطوهم في شبكة نحاسية, alors que la technique histologique dans une platine en verre نحطوهم في صفيحة زجاجية. Donc عندنا هنا contraste aux sels de métaux lourds tels que l'acetate d'uranyle et le citrate de plomb. Donc هنا بالنسبة لا كونتراست في لا تكنيك هيستولوجيك نستعملوا فقط دي كولورون, مي هنا راح نحطوا لي كوب تاوعنا املاح معادن ثقيله من اجل انه تكون صوره العينه اكثر وضوحا. وفي الاخير راح نتحصلوا على اون ايماج اون نوار اي بلون, اوبسيرفاسيون اون نوار اي بلون, على عكس لو ميكروسكوب فوتونيك اللي تكون فيه ليماج اون كولور. دونك مثل ما رانا نشوفوا هنا la coloration positive تسمح لنا finalement donc la coloration positive راح تعطينا une image sombre sur un fond clair. معناتها مثل ما راهو موضح هنا في هادو الصور, la coloration positive راح تعطينا صورة ذاكنة على خلفية تكون فاتحة. هاي صورة ذاكنة تاع العينة على خلفية فاتحة. Maintenant, ننتقلوا la technique de coloration négative. عندنا le principe. Donc le contraste négatif permet d'assombrir le fond sans colorer l'objet lui-même. معناتها هنا العكس تاع la coloration positive وين تكون donc l'image هي sombre le fond يكون clair. هنا العكس, عندنا le fond هو اللي يكون sombre هكذا, ou l'échantillon ou l'objet à étudier يكون clair. معناتها l'image تكون فاتحة على خلفية تكون داكنة. بما ان l'objet à étudier يكون clair معناتها ما نقدروش نشوفوا واش كاين لداخل. par contre يسمح لنا باننا نشوفوا la morphologie externe de macromolécules ATP ozone ou organites comme les ribosomes ou là des virus des bactéries, mais تكون après isolement. معناتها الشرط من اجل انه نديروا هذه لا كولوراسيون نيجاتيف لازم ليشونتيون تاعنا نديروا له ان ايزولمون. دونك كونسيرنون هذه لا تي بي اوزوم شنو هي نقصد بها لا تي بي سينتاز اللي هو عباره عن كومبلكس بروتييك انزيماتيك qui se trouve dans les crêtes mitochondriales ou là dans la membrane plasmique des bactéries, oui, dont le rôle est de synthétiser l'adénosine triphosphate اللي هي لا تي بي. معناتها هذه لا تي بي اوزوم شنو هي عباره عن مركب بروتيني انزيمي يكون موجود في الميتوكوندري ولا الغشاء البلازمي تاع البكتيريا. الهدف منه هو انتاج لا تي بي.
دونك هذه لا كولوراسيون نيجاتيف راح تسمح لنا ايضا بدراسه لاركيتكتور موليكولير دي زيليمون دو سيتوسكيليت اللي راح ندرسوهم من بعدا. عندنا لي ميكروتوبول لي ميكروفيلامون داكتين de la chromatine des pores nucléaires mais après isolement toujours. Maintenant عندنا la troisième et la dernière technique, il y a la technique d'ombrage métallique, تضليل معدني. Donc le principe تاعها consiste à vaporiser sous vide et sous un angle donné une très fine couche métallique platine se déposant sur la surface des petites particules isolées créant un effet d'ombre. راح نرشوا طبقة رقيقة جدا من المعدن على اللي هو البلاتين على الاسطح الخارجيه تاع لي بيتيت بارتيكول اللي يكونوا ايزولي من اجل اننا نتحصلوا على الظل تاعهم مثل ما رانا نشوفوا هنا في هذه ليماج. عندنا ان ايفي دومبر هنا هو الظل. Le but de la technique, obtenir un effet d'ombre de la surface des petites particules isolées, bactéries, virus, ADN ou protéines. معناتها الهدف من هذه la technique هو الحصول على ظل الأسطح تاع les petites particules isolées bien sûr تاع لي بكتيري البكتيريا الفيروسات اتسيتيرا. وبالتالي راح يسمح لنا بمعرفه لاسبي مورفولوجيك ولا الشكل الخارجي تاعهم. دونك واش لازمك تشد باللي في لا كولوراسيون نيجاتيف اي لومبراج ميتاليك لي دو لازمهم ان ايزولمون. قبل ما نديروهم لازم نديرو ان ايزولمون